Alhamdulillah nak, kami dah selesai dah. Oh, dah selesai dah kami lempar. Kami mulangan nih di jalan. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah nak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, kami dah selesai. Dan kami jadi haji yang mabrur, sehat selalu, semuanya anak-anakku di situ sukses segalanya. Allah, anak kemanaanku segalanya sukses. Hanya periode yang tadi pengelip tadi. Iya itu. Ya, terima kasih anak kak. Dia dapat jalan nih. Ya, sini kak.